2 cijela jaja, 2 velike žlice ulja, 160 do 175 grama pšeničnog brašna, ovisno o veličini jajeta. Ostavite da se rezanci suše sve do upotrebe malo kasnije. 1 velika rajčica volovsko srce, tako ga zovu, 500 grama. Ne izgleda baš reprezentativno, ali je savršenog okusa. Naravno, može i 3 manje bilo koje vrste rajčica. 200 ml, to je 2 decilitra vode. Čim zakuha, kuhajte 2 minute na srednje jakoj vatri. Maknite kožicu, sada ide bez problema. Ostavite sa strane sve do upotrebe malo kasnije. 1 luk sitno nasjeckajte. Četiri češnja češnjaka. Puno vlasca. U nedostatku vlasca može i malo mladog luka, ali ne previše. Dosta listića peršina. Opcionalno ako imate grančica ružmarina. Također opcionalno ako imate grančica timijana ili majčine dušice. Ekstra djevičansko maslinovo ulje, najbolje domaće i nemojte štediti, to je jedna sasvim drugačija vrsta masnoće. Dodajte oko 100 ml, to jest oko 1 decilitar, možda čak nešto malo i više. 10 minuta. 1,5 kg škampi. Naravno, ako imate zamrznute, prethodno ih morate otopiti. 2-3 minute. 250 ml, to jest 2,5 decilitra bijelog vina. Kuhajte oko 10 minuta, to jest ono vrijeme koje je potrebno da se vino i svi sokovi dobro reduciraju skoro pa u potpunosti. Jedna minuta. 30 grama krušnih mrvica. Kratko promješajte. Dosta soli, oko 10 grama. Papar. U postoljenu vodu dodajte rezance, to jest tjesteninu. Kuhajte oboje 5 minuta, istovremeno miješajući s vremena na vrijeme. Dodajte oko 4 decilitra vode od skuhane tjestenine. Kuhajte još kratko, oko 2-3 minute. Kao što vidite, mora biti ove gustoće. Još malo peršina i jelo je spremno za posluživanje.
Ispod svakog mog videa je pisani recept, popis sastojaka, postupak i savjeti koji eventualno nisu stali u ovaj video, ali i preporuke za brojna jela kao ideja za ručak petkom.